अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज आपके रॉयल इंग्लिश स्कूल का जगमोहन पैलेस में एक जश्न है जी। आप इस तकरीब को लेकर क्या कहेंगे सर? बहुत पुराना इदारा 1960 में जो मेरे वालिद और वालिदा ने जो स्टार्ट किया था जी। खासकर कम तबके बच्चों नाम बताएं सर, वालिद वालिदा। को बशीर अहमद और मुख्तार निसा बेगम। जी। उनका मकसद यह था कि हर तबके के बच्चों को तालीम याफ्ता बना सकें, तो इसलिए उनकी कोशिश को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज भी हम फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इदारा अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत सारे मदरसे के बच्चे भी हमारे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। सर शिराज डॉक्टर साहब ने बताया कि मोहतरमा मरहुमा मुख्तार निसा बेगम की कुर्बानी बहुत बड़ी है जी। उस वक्त उन्होंने आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए स्कूल का क़याम किया था जी। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? जी बेशक उनके ही ख्वाबों को हम आगे ले जा रहे हैं। उनके उनकी ख्वाहिशात थे जो हर कौम तबके के बच्चों को इल्म हासिल हो, इस कोशिश में हम भी उनके साथ उनके ख्वाबों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, अब तक हज़ारों बच्चे फैज़याब हो गए हैं जी। तो उन बच्चों के साथ आपका कांटेक्ट होता है सर कभी कभी? जी कभी कभी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से 1960 से जब से शुरू है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स IAS ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और काबिल गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनकर गुजरे हैं हमारे स्कूल से। अच्छा, आज का जो एनुअल डे है उसमें जहाँ पर बच्चों की मेहनत होती है वहीं पे टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी बेशक टीचरों का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनको बच्चों को संवारने की, उनकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी से निभा रहे हैं। सर बात होती है जब इंग्लिश स्कूल की, तो जो आज भी हमारे जो गरीब खानदान होते हैं वो हिचकिचाते हैं बड़ी स्कूल में दाखिला के लिए, क्या आपके पास उनके लिए ऐसी गुंजाइश है कि वो अफोर्डेबल रेट्स में? जी अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ बहुत कम फीस से हम स्कूल को चला रहे हैं। हर कोई भी आकर पढ़ सकता है, मसला ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी। अभी स्टूडेंट कितने हैं सर? अभी स्ट्रेंथ तो 440 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। थैंक यू सर। अभी साहब ने तमाम बातें बताई हैं, उन्होंने कहा कि आपका भी इनके साथ बड़ा ताउन है, तो क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह आज हमारे एक मोहल्ले के अंदर मोहम्मद सैयद ब्लैक लश्कर मोहल्ले के अंदर बहुत ज़रूरी थी कि आज एक इंग्लिश इदारा होना चाहिए कर हमारे एक कौम का एक बड़ा एक बेहतरीन एक इदारा आज एक मोहम्मद सैयद ब्लैक के अंदर रॉयल गवर्नमेंट के नाम पर इस इदारा चल रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है और गरीब लोगों की बड़ी भरपूर इन्होंने मदद भी करते हैं और उनका हेल्पलाइन बहुत है। मैनेजमेंट का रॉयल स्कूल के तमाम माँ बाप हमारे जितने भी कौम के बच्चे हैं, हर मसलक के बच्चों को भी माशाल्लाह जो जिसकी ताकत नहीं रहती है एडमिशन के वक्त पर भी बहुत सारा इन्होंने हेल्पिंग कर उनको मौका भी देकर एडमिशन का ये सब चीज़ों का इन्होंने हेल्पिंग कर इस इदारे को तरक्की लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इनके वालिदा वालिद जो बुनियाद डालकर बड़ी आसानी नहीं है। आज का माहौल बहुत ख़राब है। एक इदारा लाना, एक इदारे को परमिशन मिलना कर इन्होंने माँ के कुर्बानियों के देखते हुए नज़र इस इदारे को दिन पर दिन तरक्की पर लेकर जाने की फ़िक्र कर रहे हैं। मैं इस सबसे पहले रॉयल स्कूल के मैनेजमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबादी भी देता हूँ कि ऐसे इदारों को आप लोगों ने तरक्की कर लेकर जा रहे हैं। अल्लाह और दिन पर दिन तरक्की करे, मैं अल्लाह से उम्मीद भी रखता हूँ, आप लोगों को दुआओं भी करता हूँ। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्कूल के जो भी मैनेजमेंट है उनके लिए, क्योंकि ये स्कूल ऐसे एक स्कूल है जो 1963 में जो इस्टेब्लिश हुई थी और ऐसी स्कूल जो उस टाइम पे कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी तो बहुत सारे जो हमारे मुसलमान अगर को नहीं जो बैर खम बहुत सारे इधर यहाँ से तालिबा पा चुके हैं और यहाँ से ये स्कूल्स में इतने साल का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे मुख्तार निसा बेगम साहिबा और उनके हस्बैंड बशीर अहमद साहब, वो उन्होंने एक ये स्कूल के फाउंडर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है वो स्कूल के, और वो बच्चों को है गवर्नमेंट का जो एडेड है वो एडेड के तरीके से भी उन्होंने एडेड स्कूल है ये, और साथ में जो तालिबात है वहाँ ये एक बहुत कम एक पैमाने पर है सो एक स्कूल शुरू किए
माशाल्लाह इस स्कूल में जो भी बच्चे तालीमात होके पढ़ के जा चुके हैं, ये बहुत सारे उन्नत उन अहदों पे पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे मेरे मालूम है जैसा AS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे यहाँ से बहुत पास आउट हो गए। उस ज़माने में कोई स्कूल्स नहीं थे। सो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे मुझे भी यहाँ पे एक चीफ गेस्ट तौर पर मुझे बुलाए थे यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो पुराने जो स्टाफ हैं उनको भी यहाँ पे उला को फैसिलिटेट करे। और मैं जितने भी रॉयल स्कूल में जो पढ़ चुके हैं उनसे सब मैं एक अपील करता हूँ, इस स्कूल को अपने तरीके से जो भी आप आगे बढ़ के मदद भी कर सकते हैं, या तो और ये स्कूल जो है और ऊपर मकाम पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं बोल के वो एक आके उन्हें भी एक साथ में हमारे साथ डिस्कशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबका मैं और एक तरह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रॉयल एजुकेशन सोसाइटिಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ಮದಿನಿ ಅವರೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ RCHO ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು, ಪೋಷಕರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಚಿತರು. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 440 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 55 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕು, ಅವನು ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಆಗ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ
ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ BO ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏಡನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 450 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗು ತಾನು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ಅನುಭವ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು LKG ಇಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾದಂಥವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಗಸನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸವಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭಾರತ್.